शनिवार को त्रिपुरा एम्प्लॉइज फेडरेशन द्वारा एक शपथ ग्रहण सभा का आयोजन किया गया। यह बैठक बोजंग नगर वाकी नगर ब्लॉक कमेटी की ओर से लेफुंगा सचिंद्र मेमोरियल हॉल में आयोजित किया गया। सभा में अतिथि के रूप में उपस्थित थे एमडीसी रुनियल देबबर्मा समेत त्रिपुरा एम्प्लॉइज फेडरेशन के कार्यकारी सदस्य। Jenong tini ni program mul uddesho tam. Lekan hambai kopumai tahuk sungno. Tini mo Wakinagar Bojong Nagar PF Block Committee. Borok o Block Committee ni bisingono duita unit committee tini declare khajaka এবং brong ni samai tangwa panda ko khajaka. O duita unit ne kaisa hakai resa unit committee tei kaisa hakai toiraja unit. Boni logo tini ni program o block Wakinagar Bojong Nagar PF Block Committee ni o program ni bisingono total khai Bamutia PF Block Committee borong ni sinilai mun pandabo laijaka mo PF hingkai Tipra motha hancha o phandinani tai YTF TWF bo sung TF bo buagrani je gata Tripura ni jawab khlaitani sung phandinani babe ready এবং riboto Sani shirimo ang Vice President PF Central Ulan Road.